السلام عليكم الإخوان. اليوم الجو شيئا ما رائع في مدينة شولي، وغادي نقدم لكم واحد الوصفة ديال الفصل. هي دجاج مشرمل طايب في الباربيكيو هو والخضرة ديالو. Donc aujourd'hui je tiens à mes abonnés à vous remercier déjà par rapport à votre fidélité, et je vais vous préparer un poulet au barbecue préparé avec des épices orientaux et qui s'intitule دجاج مشرمل. بهذه المناسبة غادي نحتاجو شواية، ان باربيكيو، 5 د الفخوضة ديال الدجاج، 5 cuisses de poulet، كاس من زيت الزيتون، 20 سنتيلتر d'huile d'olive، كاس من الماء، 20 سنتيلتر d'eau، 50 غرام من القزبور، 50 غرام de coriandre، 50 غرام من البصلة، 50 غرام d'oignon rouge، حامضة، un citron، عشق من راس الحانوت، une cuillère de راس الحانوت، une cuillère de sel، كاس من عشق من الملحة، عفوا pardon، عشق صغير من البزار، une petite cuillère de poivre، عشق كبير ديال التحميرة، une cuillère à soupe de paprika، عشق من الكمون، une cuillère à soupe de cumin، جوج بصلات، 2 oignons، 3 د مطيشات، 3 tomates، قرعة وحدة l'équivalent de 200 grammes de courgettes، barba soja، une betterave soja، فلفلة حلوة خضراء، un poivron vert، ونص كيلو ديال البطاطا طايبة، un demi kilo de pommes de terre بريكويت. دابا غادي نوجدو التشرميله ديالنا، يعني غادي نخو كاس نخلو واحد شويه تقريبا لكاع. On va utiliser presque 15 centilitres d'huile d'olive, les 5 ça sera pour mariner nos courgettes et nos légumes. On va verser le verre d'eau، نكبو كاس ديال الماء، نزيدو القزبور ديالنا، خلو شويه لا ديكوراسيون بالنسبه لا فينيسيون، نديرو البصله الحمراء، خلو شويه لا ديكوراسيون، ناخدو حامضه غادي نقسموها باش نديرو العصير ديالو. On va presser notre citron، نديرو عشق ديال راس الحانوت. Donc on va tout mettre tous nos épices، ملحة، بزار، تحميرة، كمون، من بعد غادي نخلطو جميع التوابل. Après on mélange on mélange bien notre marinade pour qu'elle se prépare. Ensuite, comme je vous ai dit, la cuisine marocaine elle est plus manuelle que la cuisine française. Donc là, on va mariner notre poulet. دابا كنقول بما ان الوصفه المغربيه كتخدم باليد باش الواحد يكون عنده العلاقه مع الماده pour avoir le contact avec la matière. غادي نخليهم واحد 10 دقائق. On va les laisser mariner l'équivalent de 10 minutes, le temps que ça s'imprègne.
الوقيته بحال دابا درناهم يتشرملوا. غادي نزولوهم باش نشرملوا الخضره ديالنا. كوم سا اون ريكوبير ابري notre marinade pour mariner notre poulet. دابا اللي بقى لينا في التشرميله في عوض باش ما تضيعش غادي نديرو القرعه ديالنا. Donc pour pas perdre tout ce qui est marinade, donc elle aura double utilisation. Donc on va mariner nos courgettes qu'on va remettre sur les côtés. On va redébarrasser. Nos poivrons. Comme ça, tous les légumes seront parfumés. Nos oignons. Et ça sera bon après. دابا البطاطا اللي كانت مسلوقه وطيبه غادي نعاودو نقطعوها على جوج باش ندوزوها حتى هي في الشوايه. غادي نحطو القرعه ديالنا حتى هما. دابا غنزيدو البصله ديالنا حتى هي. ودابا من بعد تكونوا طايبين ابري لا كويسون. دابا غادي نخلو الطياب ديالنا نراقبوا الطياب ديالنا. ومن بعد الطياب غادي نعطوا ندرسوا الطباسل ديالنا. On va mettre nos poivrons. Les pommes de terre. Un peu le citron pour sur les patates pour ramener un petit peu notre goût. نزيدو واحد شويه ديال نعصر شويه الحامض مع الطياب باش يدسم مزيان. دابا القرعه ديالنا بدا الترتيب على جوج جهات. دونك طابت du coup nos courgettes comme c'est une cuisson rapide. Donc je vais les décanter.
coup là, on va enlever nos patates, étant donné qu'ils étaient déjà cuites. Nos poivrons grillés. Enlever les pilons qui sont déjà cuits maintenant. À 5 minutes du dressage, le temps que les poulets finissent de cuire, on va marquer nos tomates pendant 5 minutes. Du coup là, pour le dressage, je vais faire des demi-rondelles de betterave soja et des bâtonnets de betterave soja pour la décoration. Donc ça, c'est une betterave soja. Donc ça, c'est pour les contours. Et là, on va mettre quelques bâtonnets pour le dressage, pour embellir nos assiettes. Là, on va procéder ensuite à notre dressage. بالنسبة لهاد البيتراف سوجيا هي واحد لا بيتراف اللي فيها واحد المذاق زوين لأن فيها جوج الوان ونزيدوها بما أن هي كتجيب واحد الدسمة جديدة بالنسبة للباربيكيو. دابا من بعد كلشي العناصر ديال الوصفة طابو غادي نديرو الدريساج. Après, que tous les éléments de cuisson sont prêts, on va procéder à notre dressage. Donc on va commencer par l'élément de base.
شوية ديال زيت زيتون، شوية ديال الملحة، un peu de l'huile d'olive, un peu de sel, un peu de cumin et notre signature à base de coriandre, comme c'est l'oriental. بعد ما وجدنا لكم هذه الوصفة، أنا وولدي هشام كنشكرو على المونتاج ديالو وكنشجعو بزاف. بالنسبة لهذه الوصفة تكون أعجبتكم، يعني ما تنساوش بما لايكو تابوناو وحاولوا تساهموا باش تبارطاجوا مع الزبناء ومع جميع العائلة عندكم، وكنقول لكم شكرا. Après, je tiens aussi à remercier mon fils Hicham pour tous ses efforts qu'il fait pour son âge, à faire tout ce qui est montage, à faire tout ce qui est... donc c'est lui mon caméraman, donc je le tiens à le remercier infiniment. Et je voudrais aussi vous remercier par rapport à vos commentaires. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et surtout à commenter, c'est important pour moi.